Welcome to GDS CDO YouTube channel. Karon, ato na pong sisihon ang Kia Bongo 3 Double Cab 4x4. Sugod na ta sa biyahe ug tan-awon kung unsa ang kaya ning sakyanan. Ang Kia Bongo 3 4x4 Double Cab usa ka lig-on ug praktikal nga light commercial truck nga angay sa negosyo, urban delivery ug off-road nga paggamit. Kini usa ka kusgan ug masaligan nga sakyanan nga makaagwanta sa lain-laing matang sa dalan. Bisan pa sa kini usa ka commercial nga saksi, ang interior nga disenyo alang sa ka-comfort ug praktikalidad. Apil niini ang mga features sama sa air conditioning, basic nga infotainment system ug komportable nga lingkuranan alang sa driver ug pasahero. Ang Bongo 3 adunay compact ug boxy nga disenyo nga nagpunting sa espasyo para sa kargamento ug kalig-on kaysa sa luxury, nga naghimo niini nga versatile para sa lain-laing mga panginahanglan sa negosyo. Ang Kia Bongo 3 usab kasagaran adunay gamay pero epektibong makina. Kasagaran usa ka 2.5 liter diesel engine. Ang eksaktong mga espesifikasyon sa makina magkalahi depende sa tuig ug merkado. Pero kasagaran kini naghatag og balance sa gahom ug fuel efficiency nga angay para sa short to medium distance driving and carrying loads. Kasagaran, ang saksi gamit ang 5-speed manual transmission nga common sa mga commercial nga saksi, nga naghatag og maayo nga kontrol ug kasaligan. Usa sa mga destacado nga bahin sa Bongo 3 mao ang kapasidad niini sa kargamento. Gidisenyo kini aron magdala og daghang karga ug ang payload capacity magkalahi depende sa espesipikong configuration. Sa kadibuk-an, ang Kia Bongo 3 4x4 Double Cab nailhan sa iyang kasaligan, affordability ug praktikalidad ingon sa usa ka light commercial vehicle. For inquiries, dial 0945-697-2922 or visit GDS CDO located at Zone 6 Bayabas, Cagayan de Oro City. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.